Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope that we are all in the pink of health so we can meet very soon. Okay? Today we will have our grammar. We will study about possessive form. The meaning of possessive form is bentuk kepunyaan. Do you still remember about possessive form? What do you think when you hear possessive? Apa yang kamu pikirkan ketika kamu dengar kata possessive? Iya, possessive itu artinya kepunyaan. Nah, possessive form artinya bentuk kepunyaan. Oke, ayo kita belajar. Ada four ways to show possessive. Ada 4 cara untuk menunjukkan kepunyaan. The first one, yang pertama adalah by adding apostrophes or just apostrophe. Dengan menambahkan koma s dan koma atas. Do you remember about this? We have studied about this in primary 1. Kita udah belajar ini di primary 1. Masih ingat nggak? Oke, nanti kita bahas. Nah, the second one is use of, menggunakan kata of. Of itu artinya dari. Maksudnya apa, Miss? Nanti kita belajar, oke? The third, number 3, yang ketiga adalah possessive adjective. Masih ingat possessive adjective apa aja? Iya, my, your, their, our, her, his, and its. Kalau possessive pronouns, mine, yours, theirs, ours, his, hers, its. Terus beda possessive adjectives dan possessive pronouns apa? Do you still remember it? Okay, let's study. The first one is by adding apostrophes, dengan menggunakan tanda kutip. Tanda kutip atas S atau hanya tanda kutip saja. Bedanya di mana, Miss? Oke, kita lihat. By adding apostrophes, dengan menambahkan koma atas S. Contohnya, this is Mutia's book. This book is Mutia's. Artinya, ini adalah buku Mutia. Yang bawah, buku ini adalah punya Mutia. Jika dia diletakkan sebelum noun, dia bisa diletakkan sebelum noun atau nounnya kita pindah setelah this, those, or that. Jadi kita bisa meletakkan kata benda di sini tuh book, setelah to be atau sebelum to be. Kalau kata bendanya setelah to be, kita harus menyelipkan punya siapa itu, apostrophe s, dan jika kata bendanya sebelum to be, kita bisa langsung kasih Mutiasnya. Kita nggak usah tulis kata bendanya 2 kali. Terus, Miss, kalau yang apostrophe aja? Nah, kalau yang apostrophe aja, look at the example. These are the students' books. Ini adalah buku-buku murid. Kalau these books are the students, buku-buku ini adalah punya murid. Oke? Nah, kalau contoh yang atas pakai apostrophe s, contoh yang bawah apostrophe doang. Bedanya di mana, Miss? Nah, kalau subjek yang mempunyai benda itu diakhiri dengan s, kita cuma taruh apostrophe aja, koma aja tanpa s. Jika
orang atau benda yang mempunyai barang itu atau subjeknya diakhiri dengan huruf S, kita cuma pakai apostrophe. Sedangkan yang tidak diakhiri dengan huruf S, kita bisa pakai apostrophe S. Understand until here? If you don't understand, just ask me, don't forget, okay? Next, use of, menggunakan kata of yang artinya dari. For unlive things, we can use of instead of apostrophe. Untuk benda mati, kita bisa menggunakan of daripada tanda kutip. Oke, example. Di sini example-nya, the color of the car is red. Oke, bendanya yang mana, Miss? Car. Car adalah benda mati. Iya. Jadi, kita bisa bilang the color of the car is red, yang artinya warna dari mobil itu merah. Sudah? Nah, atau kita juga bisa bilang red is the color of the car. Merah adalah warna dari mobil itu. Jadi intinya of-nya itu diletakkan sebelum kata benda. Okay, next is possessive adjectives. Possessive adjectives, there are 7 possessive adjectives, yaitu my, your, our, their, his, her, and its. Okay. Possessive adjectives adalah bentuk kepunyaan yang diikuti kata benda. Diikuti kata benda. Oke, contohnya. Kalau my, this is my food. Your, this is your food. Their, this is their food. Our, this is our food. Her, this is her food. His, this is his food. Its, this is its food. Nah, setelah possessive adjective my, your, their, our, her, his, and its harus diikuti kata benda. Miss kasih contoh kata bendanya di sini apa? Iya, food. Okay? Until here understand? Now, let's go to possessive pronouns. Possessive pronouns mine, yours, theirs, ours, hers, his, its. Possessive pronouns adalah bentuk kepunyaan yang tidak diikuti kata benda. Kalau possessive adjective tadi diikuti kata benda, possessive pronouns ini nggak diikuti kata benda. Biasanya bendanya diletakkan di depan. Okay? Next. Contohnya. This food is mine. Itu bukan this is ya, but this food is mine yang artinya makanan ini punya saya. This food is yours yang artinya makanan ini punya kamu. Kalau this food are theirs, makanan ini punya mereka. This food is ours, makanan ini punya kami. This food is hers, makanan ini punya dia perempuan. This food is his, makanan ini punya dia laki-laki. This food is its, makanan ini punya dia hewan atau benda. Oke? Jadi setelah possessive pronouns mine, yours, theirs, ours, hers, his, its, itu nggak boleh ada kata benda. Kata bendanya harus di sebelum to be atau ada di kalimat sebelumnya. Misalnya, I have a book. This book is mine. Gitu. Atau, I have a pen. This is mine. Nah, kata bendanya itu tidak setelah possessive pronouns, tapi di sebelum possessive pronouns-nya. Okay? If there is any questions, you can ask me. But if there is no question, you can do your worksheet 3 meeting 1 structure
and do your exercise grammar in Unit 17. Take the picture of your answer and give it to my private chat. Okay? Goodbye, my student. Thank you.